सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। चिन्तामणिर्लोकसुखम् सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्मः ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः। शून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। दद्रसोस्तत्र नारदम्। कथं ब्रह्मनदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कुतश्चागमनं तव। च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्त। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्पनम्। पतत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ कालयोगेन जर्जरौ वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनं जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्वएव हि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजल जन्ममुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययोरतिप्रणयेन युक्ताः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते
लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिंता वनीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना फलभक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बालप्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाविति गौकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः मुनेरेकान्तजीविनः देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्ठिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनीयतं ततमस्य पाठः सप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे विचिचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया तुभ्यं नमो जगत्साक्षी ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम् प्रह्लादस्तालधारी तरलघटतया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया राग करता दुनो भूत इंद्रो भादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रस्तममासत यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिम् श्रम एव हि केवलम् वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सभ्यते विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे द्रष्ट एवात्मनीश्वरे न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यसो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तदपायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव देवदत्तामिमां वीणाम् स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमान शरा ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः वरहावीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् वादरायणि अध्यगानमहदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रिय यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां
वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्भास्मकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। मारोदेदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं व्रतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। बोले नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो